పూణేలోని రూబీ హాస్పిటల్ అండ్ వెల్నెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో 350 పడకల మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి, వైద్య కళాశాల, ఉన్నత పాఠశాల విద్యా సముదాయానికి మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ శంకుస్థాపన చేశారు. గడ్చిరోలి జిల్లా దక్షిణ కోనలోని సిరోంచ తాలూకా ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రాజేశ్వర్పల్లిలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. 1468 కోట్ల వ్యయంతో సుమారు 264 ఎకరాల్లో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్ట్ మహారాష్ట్రతో పాటు తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దు అభివృద్ధిలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించిందని సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ చెప్పారు. మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సౌకర్యాలు తక్కువగా ఉండడంతో రోగులు వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సి వస్తుందన్నారు. అయితే ఈ ఆసుపత్రి సిరోంచ, గడ్చిరోలితో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా రాష్ట్ర పౌరులకు నాణ్యమైన ఆరోగ్య సౌకర్యాలను అందిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి ఫడ్నవీస్ వెల్లడించారు. गडचिरोलीच्या टोकाच्या भागामध्ये या ठिकाणी अतिशय सुसज्जित 350 बेडेड मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचं मी भूमिपूजन केलं आहे आणि पुण्यातल्या प्रथितयश रुबी हॉल क्लिनिक जे केवळ पुण्यातलंच नाही तर देशातलं सगळ्यात महत्त्वाचं हॉस्पिटल आहे, त्यांनी या ठिकाणी हे हॉस्पिटल तयार करायला घेतलेलं आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारची मल्टी स्पेशालिटी ही गडचिरोलीच्या सिरोंच्यासारख्या या सगळ्या भागामध्ये उपलब्ध होणार आहे. आमच्या सगळ्या योजना त्या ठिकाणी उपलब्ध असल्यामुळे लोकांना मोफत उपचार घेण्याकरता देखील त्याचा एक मोठा फायदा होणार आहे आणि त्यातनं एक प्रकारे आरोग्य सेवेमध्ये अतिशय क्वालिटी अशा प्रकारची आरोग्यसेवा या ठिकाणी प्राप्त होणार आहे. त्याचसोबत इथे एक राणा सूर्यवंशी जे आहेत ते एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज आणि एक शाळेचं संकुल हे देखील तयार करत आहेत. एक प्रकारे या भागातल्या ज्या आमच्या ग्रामीण भागातल्या आमच्या मुली आहेत यांना या नर्सिंग कॉलेजच्या माध्यमातून मोठा फायदा होईल. त्यांना त्या ठिकाणी शिक्षणही घेता येईल, रोजगाराची संधी देखील मिळेल आणि आमचा जो प्रयत्न आहे गडचिरोलीच्या विकासाचा आणि गडचिरोलीला देशाचं स्टील हब करण्याचा, त्याच्यामध्येही या प्रकल्पाची एक मोठी मदत आम्हाला होणार. शरद पवार अकोल्यात होते आणि ते म्हणाले की पार्थ पवारांवर गुन्हा का दाखल झाला नाही हे सीएम नाही. मी त्याचं अगदी स्पष्टपणे कारण सांगितलेलं आहे की हा FIR आहे. FIRचा अर्थ असतो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टमध्ये जे सिग्नेटरीज असतील, जे वेंडर्स असतील, ज्यांनी मान्यता दिल्या असतील त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल होतो. त्यामुळे जे काही त्या कंपनीचे ऑथराईज सिग्नेटरी होते, ज्यांनी हा सगळा व्यवहार केला, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि त्यासोबत सरकारचेही ज्या लोकांनी याच्यामध्ये मदत केली आहे त्या सगळ्यांवर गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यांना आमचा कोणालाही वाचवण्याचा प्रयत्नही नाही, काही वाचवण्याचं कारणही नाही आहे. जे झालं आहे ते नियमानुसार झालेलं आहे आणि मी यापूर्वी देखील सांगितलं की या गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना कोणाचं इन्व्हॉल्वमेंट त्याच्यामध्ये आढळलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला कारवाई ही करावीच लागते. त्यामुळे अतिशय नियमानुसार ही कारवाई करण्यात येईल.